श्रीक्षेत्र में प्रसिद्ध रथजात्रा रे हाथी द्वारा रथ टाणिबा ପାଇଁ प्रस्ताव ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଦର୍ଶନ ନିଯୋଗ। ଏଥିସହିତ ମେସିନରେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ 50 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କର ତାଲିକା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଲିକାରୁ 60 ବୟସରୁ ଅଧିକ ଓ 18 ବୟସରୁ କମ୍ ସେବାୟତଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ହାତୀ ଲଗାଇ ରଥ ଟାଣିପାରେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ରଥଟଣା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ରଥ ଟଣାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ହାତୀ ନିୟୋଜିତ ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ନଜର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର କୋଭିଡ୍-19 ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ରଥଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରଥଟଣା ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରଥଟଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍-19 ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆ। ସାର୍ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ जीवन को घोष यात्रा अच्छी जिला प्रशासन तरफ कौन पदक्षेप नहीं आमर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गोटे सर्कुलर जारी कराई जे जून मासर 30 तारीख पर्यंत कौन प्रकार रिलीजियस पॉलिटिकल सोशल कंग्रिगेशन हम ना जहाँ सब कंग्रिगेशन हम से सब गुड़ाक 7 जन को अधिक अन्य प्रकार कंग्रिगेशन जो रिलीजियस पॉलिटिकल को छाड़ी अन्य कंग्रिगेशन हम तेणु से निषेधाज्ञा भितर रथयात्रा भी सामिल अच्छी। सर पुरी मंदिर में जमी कोविड-19 टेस्ट कराई दिव मान सेवा करने लोगों को आह्वान कर बलांगीर कौन दिव मान सेवा करने कोविड-19 सुविधा कौन अच्छी ना ए पर्यटन आम सेमती किसी पदक्षेप ग्रहण कर कौन सर रथर के लोक नियोजित है रथर के लोक ना कौन प्रकार जेहेतु मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीधा सड़क भाव निषेधाज्ञा जारी रही है कौन प्रकार डिसीजन विषय नहीं यात्रा हो पार सर 30 तारीख पर्यंत तो बंद अच्छे आम समस्त प्रकार विषय तेणु फर्दर जदि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तरफ किसी आमको फर्दर क्लारिफिकेशन हो कि ऑर्डर आसला अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करें।